Father Almighty, we praise you, we glorify your powerful name for this another wonderful day. I ask apology, forgiveness for our transgressions and trespasses. Father, bless our benefactors, advertisers, donors, the people who are working with me on this ministry. Pabor, milagro, panalangin, proteksyon, ibubo mo ngadto kanila, Amahan. Bless our church authorities, bless our government officials, San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia, Bantay Radio, Kalikasan, Mayana, all our hookups, frequencies, towers, panalangin ni Amahan. Bless our staff, management, with Boss John Daniel and the Board of Directors, with Boss Ligaya and their businesses, with the GD Caligan Foundation Incorporated. Bless Altia businesses with my loved ones, Almantia, heal them, protect them, and closest to me, Father, who work with me behind the camera. I pray, Father, that you may bless our different dreams, plans, advocacies, projects to be done. Tanan, Amahan, nga nagtanaw sa telebisyon, nagsunod sa radyo, sa internet, nagsunod sa pamantalaan, pabatia sa imong panalangin, sa grasya, and most of all, Father, your healing presence sa ilang kasing-kasing. Father, in Jesus' name of Nazareth, I claim and declare for the dissolutions of all our curses, bandages, sicknesses, troubles, hatred, anxieties, first worries, dissolve, Father, and please touch each one of us one by one. Labi na sakit sa utok, matanong baba, liog, kasing-kasing sa ate, sa baga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscles, sa bukog, sa file, sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, head to foot, Father, please redeem, restore, repair. Santa Maria San Jose, Marcangelis nga tanan, Antony Padua, Jose Maria Escriba, Tamas de Agustin, St. Teresa of Calcutta, Padre Pio, Teofilo Camumot, Paula Antony, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, all saints, bravos, blessed, our loved ones in heaven, please bid us, pray for us, in Jesus' name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Lucas 11:15 ngadto 26. Si Jesus gidudahan nga giyawaan. Usa ka panahon ni ana, gipapahawa ni Jesus ang yawa nga amang. Ug sa nakagula na ang yawa, nakasulti ang taong amang ug naibulong ang mga tao. Apan pipila kanila miingon, sibil-sibol nga pangulo sa mga yawa madaghatag kaniya gahom sa pagpahawa kanila. Day uban nga buot mo biti kaniya, mao nga mihangyo sila kaniya sa paghimog usa ka milagro aron pagpaila nga siya pinadala sa Dios. Apan ibalo sa Jesus sa ilang mga una-una ug mingon sa kanila, bisan unsay nasura nga magkabahin-bahin, magunay pag-away, dili mulungtad ug dugay, ug ang banay nga mabahin-bahin maungkag. Busa kun diha usab sa gingarian ni Satanas, may mga pundok nga nagunay ug away. Unsaon man paglungtad sa maong gingarian, dagingon kamo nga nagingilin ako sa mga yawa tungod kay giatagan ako ni Beelzebul og gahom paghimo niini. Kung giingon ako nini paghingilin ang mga yawa, giunsa man di ay sa inyo mga sumusunod pagpahawa kanila. Ang inyong kaugalingong mga sumusunod nagpaila nga sayop gayud kamo. Ang tinuod mao, adangilin ako sa mga yawa pinaagi sa gahom sa Dios ug nagpamatuod kini nga miabot na ang paghari sa Dios diha kaninyo. Kung ang usa ka tawo nga kusgan og sangkap sa tanang hinagiban, magbantay sa iyang balay, dili gayud kahilabtan ang iyang mga butang. Apan kun may kusgan pa, amo sulong og mubuntog sa maong tao, ang labing kusgan mo ilog sa tanang hinagiban. Nagisaligan ni adtong tawhana ug bahin-bahinon sa mas kusgan ang tinulis. Ang dili dapig kanako, batog gayud kanako, ug ang dili mutabang kanako,
sa pagtigom nagpatibulaag. Sa panahon nga mugula sa usa ka tawo ang usa ka datang espiritu, magsurusuroy siya sa mga dapit nga mamala ug mangitag iyang kapahulayan. Kun dili siya makakitag dapit, mangiyon siya, mubalik lang ako sa akong gipuy-an. Kaniadto busa mubalik siya o makakaplag sa balay nga nahinlo na og maayo ng pagkahimutang ang mga kasangkapan niini. Unya mugula siya og magdaglayng 7 ka espiritu nga labi pang dautan kay kaniya ug manulod sila mopuyo didto. Busa sa katapusan ang kahimtang nadtong tawhana mahimong labi pang dautan kaysa sinugdan. Today we are remembering Our Lady of the Rosary. Pope Pius V established this feast in thanksgiving for the crucial victory of Christians in Europe over the Turkey at the naval battle of Lepanto on October 7, 1571. The victory was attributed to the Blessed Mother invoked through the Rosary. The scriptural Marian prayer draws us into meditation on the mysteries of Jesus' life. Those who consider it monotonous to repeat so many times the same prayer should be reminded that lovers are never tired of repeating the same few words over and over again. The Holy Rosary is a matter of love. Today we remember the victory of our ancestors who won the battle against the Turkey, because it's one of them brought rosary beads, at the same time praying the rosary to Blessed Virgin Mary nadtong 15th century. Therefore, ang panabang sa mga birhen is very useful, helpful for us to win our daily battles in life. Ephesians 6:12 it says, wala kita makig-away sa unod o kang bisan kinsa, kundili nakig-away ta sa mga espirituhanong gahom. Meaning we have our spiritual revolution, spiritual war, spiritual battle. And believe me, you could not defeat your enemies alone. You need someone, somebody to help you. And you know what? Because of this incident, that they won a certain battle through praying the rosary, for us believers of Mary, I recommend this. Let's pray the rosary daily if possible, as many as you can. Because according to the author of this event, if you love a certain person, you will never be tired in saying I love you. Therefore, rosary is a matter of love. Repeating the same words, attributing to Mary, is a concrete manifestation of your love toward Mary. In the same manner, your continuous prayer to our Almighty God, ang inyong pagkahingampuon sa Ginoo repeatedly, continuously, it shows your love also to Him. For always listening to the gospel of Jesus Christ constantly, regularly, it shows that you love the words of God. Mao na ang tinuod. If you love a certain person, you want to be with this person always. If you love a certain object, you want this object to be yours now and forever. Mao nang through praying the rosary, mapadayag nato ang atong gugma sa mahal nga birhen. You know what, in my experiences, sa mga panahon nga down ko, sa mga panahon nga luya ko, sa mga panahon nga nawad-an ko paglaom tungod sa sakit, problema, mga pagsulay, you know what, my dear people, panahon galing mag-rosaryo ko, I feel the presence of Blessed Virgin Mary in my life. This is my personal experience. Mao nang
ako man experience mo nang akong gisir unya panundog mo. And later on you can see tinuod jud ay ang giingon ni Edsel nga pag mag-ampo kag rosaryo intimately, privately, in solitude, you can feel the presence of Blessed Virgin Mary. And most of all, you can feel the presence of God. Mao ni ang agda nato, ang mga birhen dakong ikatabang sa pag-ampo sa mata ko sa kanato, kumutuo ka. Kung di ka mutuo, imo na ng kuidaw. In other word, it's up to you. But ako mismo, isip inyong magwawali, di man kumutuo, katolik ko rin maluwas, di ginatinood. Pero, kabalo mo, ang pagpangayog panabang sa mga birhen, makatabang para gayran ta, yampo ta, para mudaog ta sa atong mga aways kinabuhi. I do believe na dili lang katoliko luwason, kundi even other religions, pero dili na magnigar, in other word, di na mag-diminish sa kamatuuran nga ang mahal nga birhen can help us. Because only Catholic people are believing Mary. Pero ako namasin that along the road of your journey, makarealize mo ang mahal nga birhen di ay nagampo para kanato, di lang para sa mga Katoliko, kundi para sa tanan. O ang akong pag-abot sa hagna, you know what? I attribute this to Blessed Virgin Mary because when I was very young, I made many pilgrimage at Ilihan Hill. I went at Ilihan Hill many times. Mao nang wa na ko damha pagdagas mga kapanaunan, abot ko diri. Mao nang ang mahal nga birhen ay nag-back up sa akong mga gibuhat. This is the reason even sa Tulait Ministry nato ang akong background ang mahal nga birhen. Ang birhen sa barangay here in Hagna, our legacy. Tungod kay nagtuo ko nga gibak-upan ko sa mahal nga birhen sa tanan akong pagpaningkamot. Mahal nga birhen sa Rosario, iampo me for more miracles, blessings, enlightenment, conversion. Pray for our victory in Jesus' name. Amen. People of the living God, our power line for today, the quality of our lives will be determined by the quality of our relationships. Make it a point and a goal to have outstanding relationships. In other words, ang kalidad sa atong kinabuhi mailhan sa kalidad sa atong pakikigala sa uban. Nindot kaayo kung matag-adlaw according to our power line for today, ng atong point and goal of life is to have an outstanding relationship, meaning mahimo instead makiglalis ka, makigaway ka, makigargyo ka, make friends. For those friends, create more friends, expand your territory in having relationships and friendships with other people around you. And this is what I practice. Di na ako makiglalis, di na ako makig-argue, di na ako makigdebate. Wala. Kita man sa ninyo. Di na ako mupatol og na mga libak, mga chismis. Because I add only the hurts or the gap between me and these people if ako silang patulan. That's the reason why I'm trying to love them in a distance and pray for them in a distance instead ako ni silang patulan. Nakita na akong epekto nindot. In the long run, nakakita ko sa mga tao. Adi ganahan ako karon, they are with me, joining us, listening to us daily, following our different episodes. Muna gingon sa Romans 9:21, dag-ang dawtan pinagig maayo. This is the only way to produce more friends, to create more friends. O ingon ang atong power line, ang imong kinabuhi madetermine kung unsa ka o kinsa ka tungod sa mga tao sa imong palibot.
Mao na kung daghan kag kontra, it determines that there is something wrong with you. Kung daghan kag higala, it determines that you are good. People of the living God, thank you for joining us. Past givers, thank you for joining us again. Pagbalik ninyo, personal givers, thank you. Present givers, thank you for your faithfulness and loyalty. Bisan nagkrisis ta financially tungod sa atong panahon, di malalis. Pero may bulong ko sa inyong faithfulness and loyalty. I feel newcomers to join in this ministry. This book is available at Altia Religious Section. Natay no binahan, Pans Carolina, groceries, herbal coffee, nya pure tablia. Ang atong tablia, mo ginipirmi na akong gipromote tungod kay usani sa ligasiya sa among pamilya, ang atong pure tablia. In fact, some people upalit dinaghan, ipada og laing dapit. In somewhere, litli na nagpalit ng umpra, gipadag Canada ng lipay kita. In fact, may mga tao nga nagpalit atog tablia tungod kay ilang irigalo. We'll try to innovate our tablia sa packaging or else whatever in the long run. Pagkakaroon, we're still in our adjustment period. Munang salamat sa inyong pagpatronize. Usbonako ang Altia Lechon Manok, kami lang ang pwedeng mulutog ulos baboy, limpo, pato, pabo. Tungod king atong equipment, kapabol sa ulo, sa baboy. Maunang thank you for patronizing Altia Lechon Manok. Keep praying for our ongoing development sa atong Altia farm, sa atong farming. Our outreach and feeding will be held here in Hagna, Cantuyok, Son, Kuntugotas, Ginoo. Boss John Daniel expresses his gratitude to all of you who are praying for our network, supporting our different businesses. In fact, soon, there is another business of San Miguel Network in Gindulman, the refilling station, water refilling station of Gindulman in the near days to come. And also, he invites you to participate, to join voluntarily through your prayers, financial, goods, bugas, everything. Drop here at San Miguel Compound. Pa-assist mo sa mga staff diri. If ever you cannot meet me in person, tungod kay busy man ta, I stayed only for how many hours at our office doing many things, writing, studying. Then after that, I roam around. Maunang pa-assist mo sa mga staff sa San Miguel Network kung magpadamog tabang for this ministry or else for our foundation. Our present givers, thank you to Milrin Aguilar. You know what? When I was down, Agaw Chupi og inahan came to my office. Unya ila kong giingnan, Dong, Idsel, Brad, Barog, Padayon. Gadi na nakapamalandong ko sa apelido palang Aguilar from the root word Aguila means lupad. Since the time I am now flying to far distances, entire Philippines preaching the gospel in actual or in satellite, because our ministry can be heard, can be seen in different provinces, big cities. Mao nang tinuod yun na milupad ta tungod aning maong mga tao. Kipraying sa iyang pamilya, Milani, Jamil, Mills, and Bril. Thank you, Aster Tarot, yang sister-in-law, Raymond Alocsin, yang classmate, ni Inahan, Binbulang Cafe, our occasional givers from Canulao, Nitsa American Cellphone Logikas padala atong higala from Victoria Garcia, na say negosyo di sa Skinita padong sa Roas Park, Felix Bonifacio Riwa, atong haligi of Anda, salamat ninyo. Gipadaan ni Tro Palawan, salamat kayo for continuous support sa atong ministeryo. Rusty Cooper, ginaglamiton a woman of great fits, paraon, pinakadakog balay, napay swimming pool. Iyang po ninyo, iyang panglawas. Ako ramong gisultian ba, kay gibless man ni sila. Pero nanay problema si Peregrinas iyang health. Miracle nagbuhi ani. Toralba Sisters of Luok, thank you so much. Rico Mila Sebe sa parlor, sa second floor, thank you. Sa Kanipol, Joseph Kataranyan, iyang silingas Kanipol, thank you. Silingan ni mo Poping og Minti. Then si sila Galintis in courtesy of the limit. Thank you also, Bilyong Motor Parts, construction supplier na Sagna, unya RG Hardware sa Kandihay, akong suki. Thank you sa inyong pagsabot na ako. Mao nag-supply itong material sa farm. And thank you also
Silyakay Vulcanizing Shop for taking good care sa Altia Litson Manok. Tapad nato ni. Pag magpasyap mo na adya tapad ang Altia Litson Manok sa lugar ni Nay Ansang Liuren. Romjic Dry Goods, thank you. Mga establishments nila na radio. Biblictionist, thank you also for allowing the gospel to be heard at the heart of the public market. So, karon nagsikog ampo kinsay pwede mo bitbit sa ebanghelyo through radio. Mga rila drivers, thank you for allowing the gospel to be heard here in Agna in somewhere. Ang mga nagbutang og radio set like Edmundo, Madrinian, thank you. O kinsa pa, salamat ninyo sa inyong pag-tune in. I expect more prayers, I expect more helps, I expect more patronage sa atong mga negosyo. And i-appeal ko nyog ampo to have good health para nga everyday I can present the gospel diha ninyo. Again, thank you sa mga ginikanan, sa mga sakop ni Alma sa Bunga Ilaya Elementary School, labi ng Mrs. Lagi and neighbors for allowing the gospel nga madungog sa ilang mga balay, and they are always following with me. And in fact, some of taga Bunga Ilaya are working with me. Although dinong ang akong asawa nagtrabaho, we earn, pero wala sa ilang desire to help us because dino nga ang inyong gitabang para sa atong ministeryo and what we are working sa itong negosyo, panginabuhi, trabaho, that's for our family and the rest of our subsidized families. Tungod kay daghan tag mga pamilya usab nga naka-attach sa kuha with my wife and also to me. Mao nang I know you can understand. We cannot escape from this, manang we're striving hard to earn more tungod kay daghang mga tao naka-attach nining ubos ninyong alagad. Speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod sa ilang komentaryo toward Jesus Christ. Ilang gisaway si Kristo, ilang gibutang-butangan si Kristo, ilang gidudahan si Kristo. Kasuway na ba ka nga giakyos, gidudahan, gibanatan, gibirahan? Kasuway ba ka nga mga tao sa imong palibot are unfair, dili makiangayon, dili sila patas, because they are commenting you, although they are not sure, dili sila sigurado, although no proofs yet, but they are insisting nga dautan ka, naghimo kag sala, nakay hidden motive, hidden agenda. If you'll ask me, daghang busy sa akong kinabuhi nga giakyos, test ang akong credibility, ang akong personality, ang akong motive. Kay kini man kong motive is important because even in our study sa balaod sa yuta, kining motive is the main point or issue in a certain trial hearing, in a certain judicial court nga so taon ang imong motive why you do this evil doings, why you do this crime. Ano imo ning gibuhat ning maong krimen? Mo ni kining motive is important to determine the root cause, the reason of a certain accident or incident of a certain heinous crime. Anay tabo mo nang pangutanon gyud unsay motibo, unsay interest. Mo nang usisahon pag-ayo para mulutaw unsay tinuod. Mo ni tabo ni Kristo ang iyang credibility, ang iyang motive, ang iyang purpose of existence, ang iyang mission and vision sa iyang pagpanudlo, pagwali, paghimog milagro during this gospel was tested. Gisukod siya. Pinaagi sa pagbutang-butang kaniya. Pinaagi sa
attribute sa iyaha ang iyang gahom sa paghimog milagro gikan sa yawa. Gikan ni Lucifer. Do you experience in your lives nga gidudahan mo ang inyong panginabuhian gikan og shabu ba, gikan illegal ba, gikan bag binuang, gikan ba og pangilad, gikan ba og pagpanglimbong? Do you experience like that some people are thinking evil toward you? They have bad minds. Their minds are full of garbages toward you. Kaya ang ilang una-una, limbungan ka, mo nang niasinso ka, nadato ka, nang lupig ka, nang limbong ka. I'm sure each one of us can relate to what I am speaking today. Nga daghan nato, nakasinati, and can relate to what I am talking. Nga gi-accuse na ta, gibutang-butangan ta, gibirahan ta, gibanatan ta, gisultian ta, sa unsay negative o di tinuod. You know what? Ang reaksyon ni Kristo, instead, masuko siya, mo-react siya, iya gyapong gipakita ang iyang kabuutan, ang iyang kaayo. Mao ni gitawag nato og anger management. Gabisan mo na muna na nimong sukua, you know how to handle your anger, imong kasuko, imong kalagot, bisag nagkagot na imong ngipon. And you know what? Hilonggo people are famous to this, mga Hilonggo. My wife is Ilongga, and I experienced also to live few days in Negros, where Hilonggo are dominance. Bisan sila muna-muna ng sukua, ang ilang reaction mo, smile, may patyon, tikaron. Unlike natong mga Bulanon, nga murag pinasingka ang atong istorya. Pirmi, banghag, bisag wa di masuko, banghag na. Ang mga Hilonggo, Hilongga, bisag muna-muna ng sukua, kalma lang gihapon. Para nako, this is what I call anger management. Akong weakness, dali ko mo flare up. That's my weakness in the past years. Dali ko masuko, daling mo init akong ulo, dali ko mo react, nya, mo strike pagig ko. Kita man ninyo sa akong personality. Pero you know what, when I learn how to handle my anger, akong disappointments, kanang ma-disappointed ta ba? Kanang may ubos ta, masuko ta, maglago ta. Instead, akong strikean, kalma na lang ang atong reaksyon. Ngano, mauning akong na-found out in our existence, pag emotional gali ka, then mo react ka, most of the people who are too much reactants in a certain negative situations, in a certain crisis, in a certain trials or tragedies in life, most of the people who are too much reactants are wrong. Pirmig yun nga sayop. That's why, pag naibana nga nakapatay asawa, pag ihiring na, muhilak kay sa kay balos iyang gibuhat. Why? This husband was controlled by his anger. Suko siyang asawa, iya na natuok, iya na kulata, or tigbas na niya, gipusil na. Or else, reverse, there are wives nga nakapatay bana tungod sa kasuko, kayang bana, buutan, purya bujag. You know what? Inighiring ang asawa, muhila, kay wa sa kay baos yang gibuhat. Even the crimes in the street, makapusil, makasumbag, inighiring ana, mukalma, buutan, murag tukoy. Ngano, di siya muriak kay, wa daw siya kinumdum siyang gibuhat. Daw gigawngan siya evil spirit. Pero kabalo mo kadtong iyang kasuko. Mao tong evil spirit who governs this person. Why? He committed a certain crime. Mao nang my point is clear. We need to hold our anger, if possible, along the journey of our lives. Because if we don't know how to handle, to manage our individual anger,
masuko ta kung libakon ka, dauton ka, singkahan ka, sawayon ka. You know what? This is really happening because I am exposed every day and I am visible in many portals using modern media, radio, TV, newspapers, internet every day. I am exposed to criticisms. I am exposed to judgment. I am exposed to different liberated minds or close-minded people. I am exposed to different kinds of people, average people, class A people, or the massa, the ordinary people in our society. I am exposed to intellectual people or sa mga mugbo rag eskwelahan. Therefore, I am prone to criticisms. I am prone to different judgment. Kung kalsada pa, prone to accident. And this is what I discover. Nga ako, kay prone man ko sa aksidente, because I am roaming around every now and then. Please pray for that. Or else I am prone to different criticisms, judgments. Mo nang nag-practice ko how to handle my anger. Kaya nga no, it will destroy me kung akong patulan ng mga taong unfair kaayo sa akong katilingban nga gipuy-an. Unfair kaayo sa akong palibot. Mga tao nga bisag di sure mo komentaryo. Mga tao nga muhatag og judgment, although Matthew 7:1-3, do not judge because only God can judge us. And what they call judge of the courts of this land, maoray pwedeng mo hukom basis tinuod nga resulta sa trial or hearing. Because I am exposed to different criticisms, judgments, based sa akong pagkako, akong itudlo, akong aura, akong gesture, the way I handle the people around me, the way I handle our business, our ministry, I am prone to different criticisms and judgment. Aware ko, ana. That's why a certain politician filed a case for libel to a certain criticizer, for a certain critic, and the judge dismissed this case. Kay mingon nang usa ka huwis, nga nung ning lansar man ka, nagpapili ka, unya, sibuyas manday ka og panit, mura man ka gibi-ibi. Meaning, pag mulansar ka, politiko ka, prone gyud ka sa criticisms, prone ka sa judgment sa mga tao, pag na-expose ka sa palibot. That's the reason why, for 9 years in preaching at the sitios, barrios of Alicia and somewhere, ako tong na-miss. These years, ang mga panahon nga wa ko sa TV, wa ko sa radio, wa ko sa pamantalaan, simpleng life. You know what? Na-miss na ko na. And I question God, Lord, why you put me, why you allow me nga makita sa mga tao, madungog sa mga tao, ma-expose sa mga tao, nga grabing mga accuses, batikos, libak, panaot, butang-butang, including my personal life. Kabalo mo, yagian ako na tanan. Nya mo nang nagrisulti ko sa Ginoo, Lord, Mayo patong sa una, nagwali ko, kay kailan ako, sityo, baryo, nagwali ko sa mga kapilya, kay relax pa. Unlike karon, nakita tod ko, na ilhan ko sa daghan kayong mga tao, pero grabing balikas, libak, panunglo. Ugwa pa lang mga prayer warriors sa akong kinabuhi, o pray for me everyday. Dugay ako na dutlas inyong gibarang na tingali ko, or else gitunglo. Di lang ko dutla na nakayo, or whatever. I am not what they call prone to that attack, or else these attacks dili makadot sa kuha, because there are many prayer warriors who pray for this ministry, and for me, this is proven. When I am still here, alive, ugwa pa, dugay ra siguro kong nadisgrasya, na impas, tingali-gali kanya akong mga sakit-sakit, bunganis mga tao nga who are cursing me. Pero nampoy mga prayer warriors, morang mild rang akong gibati. Kailangan po'y nagampo. My point is clear.
nga pag ma-expose na gali ka sa publiko, kinanglan nga kamaw na ka mo control sa imong anger. Kaya mo ang giniunang mo flare up nimo, kaya imong kasuko. Suko magig ka, kilibakon ka, dauton ka, i-judge ka. Mao sa mga politiko, pag mo-file ni sila kiha o libel, wa na'y kwenta, judges will dismiss that. If you notice sa atong mga telebisyon nasyonal, na yung mga hearing, na ay mga congressional hearing, set hearing, until this time, kining mga accused, wa pa gina mo file og case nga libel, kay di gid na dawaton sa korte. Believe me. Anyway, naa sa nilusot ana, only few, pero majority i-dismiss kay kung politician ka, katawhan ang nagtanaw nimo, nag-assist nimo, prone gyud ka og judgment, libak, criticism, panaot bisag way sure. Ang point nako, because I am too much exposed, mao nang pirmi ko sa wayon. Mao ni natabong Kristo. Tungod kay na-expose iyang beauty kaniadto, iyang gahom, iyang kaayo, iyang kabuutan, he was too much exposed to the people in Israel. He was criticized. Abundant criticisms were attributed to him. Ug ang pinakasakit kining atong ebanghelyo nga siya gi-accuse nga ang gahom na aniya gikan sa kangit-ngit. Gikan sa dautan. You know what? As far as I'm concerned to Jesus Christ, He experienced these accusations. Therefore, because Jesus, Hebrews 13:8 is the same yesterday, today, and forever, He understands you. Because in our gospel, ingon ang ebanghelyo, si Kristo nakabasas kasing-kasing sa mga nagsukod, nagdaot niya. Naibaw si Kristo sa ilang una-una. Meaning si Kristo kay balo sa matag usa kanato. Matthew chapter 10 kayap sa itong book, Hebrews 4:13, why nalilong gikan sa iyang mga mata. Mao na kung gi-accuse ka, gibutang-butangan ka, libakon ka, gidaot ka sa imong silingan, unfair kayo imong silingan, maayo ra sa tubang, likod di ay, hudas di ay, they are backstabbers, backbiters. Diyos marusip. This is true. Why exempted ani akong isgutan? Di lang ako nahitabo ana, kundili matag usa kanato nakasuway og digli ikaw maoy ng libak, ikaw gilibak. Ano, yung uban, sigon ras makauna, Brad. This is true. My point is clear. If ever you experience like that, do not worry. First and foremost, Jesus experienced also like that. He was accused, he was attacked, he was condemned. Kung napay barang pa ni Kristo, anyway, na magibarang, Galatians chapter 5, di lang siya dutlan kay ang Diyos, amahan, dapig man niya, Diyos man siya. Unang di siya dutlan, kay kaybaw mo, daghang mga accusers ni Kristo, daghang mga unfair, mga taong di ganahan niya, although he had many followers, but you know what, some of them, fake followers, dili tinuod. Nangita lag pagkakataon, opportunities, unsay ilang ikasumbong batok ni Kristo. Mao na karon tak naa kung nagantos ka niining mong sitwasyon nga daghang nang libak nimo, nanaot nimo, nagsultig negative toward you, gi-judge ka bisag way sure, gihukman na ka, gibutang-butangan ka, gipangbutangan og marka ang imong pagkatao nga di maayo. Do not worry. Si Kristo unang naka-experience ana. Therefore, Jesus is in your side. Si Kristo nakasabot nimo, nakakita nimo, naluoy nimo, tungod kay siya mismo kasuway sa imong gipagdaanan sa kinabuhi. And you know what? Someday somehow, you can move on, you can recover from that. And this is what I experience also in my life. I would like to repeat this. I would like to reiterate this. Why I am always using my experiences? Because when God told me to preach the gospel every day, my theology, learnings of theology, laws, schooling in college, high school, elementary, are not enough. Ako mga further studies and research, daily enough to teach you because of the privilege given to me to speak the gospel every day. That's why I am repeating this. I am telling you, God instructed me deep inside kung kasing-kasing. Itzel, pag magwali ka,
gamita ang imong kasanatian sa ako. Ang mga experiences nako sa Ginoo, that is happening day by day, every second, every minute. Not only to me, but to you. Ang ato lang tingaling kalainan, because I am always recognizing the works of God, maayog dautan, nahitabo na ako nang gi-value every day. Even my feeling, my emotion. The body parts nga naay pain, ako nang gitagaan og emphasis. Ang mga trouble sa akong pamilya, sa atong gibuhat, ako nang gitagaan og lesson, meaning gitagaan ako nag-akahulugan. I am observing. Very observant ko aning mga panghitabo nako. Because of that, natingala-tingali mo, ngano everyday sa akong mga wali, I'm always talking my experiences because deep inside, klaro ang instructions ginawa ko nga pag magwali ko, ang akong experiences niya or else sa mga tao, akong isulti para makarelate mo. Tao ko ordinaryo sa maninyo. Naning kamot, nang inabuhi, nagkinabuhing matarong, mao nang way kalainan nato. Tingali na i-difference sa gamay, tungod kay ako observant kaayo ko sa mga panghitabo nako. That's the reason why I am sharing this day by day. Tungod kay ang Ginoo buhi, therefore kay buhi siya, He produces, He makes many wonders, miracles in me. Not only to me. Please don't get me wrong. Also to you. The problem is ako pirmi kong ga-recognize ana. Gagmay dagkong mga nahitabo, maayog dili. Muna akong gi-share. Now, if I experience a lot of acquisitions, this is proven beyond reasonable doubt. And I know some of you know this. This is not hidden in your minds. Pero kabalo mo in the long run because I know how to handle my anger. Instead, rebuttal, arguing, instead defending myself. Kanya to, very defender ko sa kong kugalingon. I'm always defending myself. Pagdagas mga panahon, yung Ginoo Edsel, ayaw. Let it go. Pasagdi. Ngano? Pagdaoton ka, i-accuse ka, banatan ka, unya di na ka mupatol, muhilom marana sila. Kini gitawag ni og natural death. Natural nga pagkamatay sa isyu. Natural nga pagkamatay sa komentaryo. Natural nga pagkamatay sa mga hilo. Natural nga pagkamatay sa mga batikos, sa mga taong unfair diha nimo. They will be tired in attacking you. They will be tired in accusing you. They will be tired in throwing malign words toward you. Why know it? Because today, at the present, I hear only very minimal criticisms, commentaries toward me. Why? Wa man ako sila patuli, wa na ako sila banati, I stop defending myself. Let the people judge for what I am doing. Ingon sila, idsiklusas ng wartara na. Unya kining ato mga benefactors and givers, di man na mga bugo, mga bright man na. They are intelligence, they are full of wisdom. If what they have done is correct or not, kung gansi sila or they gain favors from God for doing it. I heard that many times. And you know what? Ang pinaka-highlight sa akong komentary, kwarta man. Idsil na dato, idsil niya silso, idsil kwartaan, idsil nangilad. Si Kristo iya, si Jesus giyawaan, si Jesus nangilad, si Jesus si Beelzebul. Mupod iya, ako, si idsil ng warta, si idsil nanapi. Ako bitamong giingnan, testingin ninyo og palit og oras diri og makasurvive ba mo usa ka buwan. Let's find out. I am not concluding. I am not speculating, but I am just telling you. Kundi pa ni iyas Ginoo dugay ra na paong ning ministeryo ha. I'm spending thousands of money for this. Di po na akong kwarta from the people. Mao tang ubang ma-programming, ma-stop ngano, why sustenance na. Why ikapadagan? And this is happening even in our network na nag-program kalit tagkawagtang, may ka-finance. Mo na si Kristo gibirahan, giyawaan, giakyos, ako po, sus, dagan kay accusations na ako.
Usana, grabe daw na akong pangwarta, unya mabuhi na tong ministry way kwarta. Unya ako nagwali ko full time, wa pa akong wife ka trabaho, wa pa may negosyo, mamatay kung di ko mukaon. Di ko mabuhi if I will not accept any consideration from the people or else from this management. This is what they call common sense. Sirak 8:1. Categorically. Use your common sense. That is biblical. Pero you know what? In spite of the truth, nga pag magwali gali kas media, dako gasto, daghan kag mga taong tandugon or hikapon, pukawon to be with you, but still there are people who are insisting. Silang warta, na dato, nangilad, pero kabalo mo ako ra nang gipalabays kung pikasdunggan, lagba sa pikasdunggan. In the first place, di man sila mo nagpili nako nga magwali ang Diyos man. In the first place, dili man sila mo nagbuhis ministeryo ang Diyos man using these right people to be with on this ministry. That's the reason why I am consistent, persistent in preaching. Kabalo mo, in the long run, di nakakadungugro na pa'y maghisgot si Idsil ng warta na, nihilom. Ngano, some of our loyal people in the ministry, if they heard like that, Idsil ng warta na, ilang isulti daw, according to what I heard, ngano, pila mo imong gihatag ni Idsil, awa noon. Unya nga nung lingon magkag ng warta, they are insulted noon. And this is happening. There are people who are fighting because of the issue against me. This is happening. Pero akong giing ng mga tao who are loyal to this ministry, to God and to our advocacies, just be calm, kalma lang. Ngano, ako man nakita nga pagdi patulan ng mga taong sige pangatake nimo, panahot nimo, accuse nimo, because I know how to hold my anger. Hilo man sila, gikapoy man sila, wa naman sila istorya. They are smiling toward me, they are talking to me, they are now good. Pero kabalo ko, they are attacking me at the back before. Mo nang epektibo gidi ay nga kamaw kamuhold sa mong anger nga ug nay manaot nimo, nay mo accuse nimo. Di mo patulan dayon, si Kristo bitaw, wa man niya patuli dayon. Wa man siya manghagad og sumbagay ta. Na, wala gid na imo wa siya makigbugno sa mga tao parisiyo who accuse him nga giyawaan. Ang iyang gimaymayan sila, gitudluan, gipasabot, nga wayawa magunay niya kay si Kristo nanghiling magyawa, therefore di siya yawa. Kay wayawa mohilin og yawa. Kay kaning yawa mag-usa na. Meaning, pag ang yawa o ang buutan di magkasnabot, tungod na kay lahi ang kinais yawa, laing kinayas katarong o kabuutan. Mao na ang justification ni Kristo sa iyang gipanghimo. Instead, iyang patulan, niya mastak siya, madiskurahi, kaginan sa giyawaan, then it will forfeit, it will delayed the purpose of his mission. Para basketball pa, na forfeit, kaya wa kaabot, na delayed. Mao po na may tabo, kung patulan nimo ang imong mga accusers, mga taong unfair toward you, di nakamutulin. Ako, nagwalin ako, there is media 8 years na, more or less. We have still many people who work with me, loving Idsil Closas, loving this ministry, advising me oftentimes, guiding me. Although I am your coach, mentor, pero there are times also that other people are guiding me what to do. And I accept that. Meaning, kung ako pang gipatulan to mga panahon nga grabe nga akong mga accusations, panao, tadiskurahi ko, naluoy ko, sa kong kagalingo, nauwaw ko, di na ko pakita. Kaya tendency pag mauwaw ka, pag pakawawan ka, pag i-accuse ka, di naman ka pakita, kaya nauwaw ka. Pero ako, nagpabaga gikos kong naong ngari ko, wali ko, muragway na itabo. Kita mo na. Padayon ko invites mga tao to work with us, to help us. Padayon ko sangyaw mayong balita. Padayon tagtabang sa mga kapuspalad. Padayon taghimog unsay maayo. Mao na rason nganong hantod karon buhi giapunta tungod kay naka-move on ako ngano I was not stuck at the past of my life nga akong gipangpatulan ang mga accusers. Kay kinigong mga accusers, for our human understanding, they are demoting you. But for God's views, they are promoting you. Because of my accusers, because of the people who attack me, I am now in satellite.
I am now having businesses. I am now having different hookups. Ngano, the more ko nga na-feel nga murag gidugdaog, duot, ang akong attitude toward it, positive man. I strive hard, I studied, I researched, I found different things nga atong mapanginabuhian. I'm trying to look for many opportunities where we can broadcast the gospel using different radio stations in different provinces. And it is happening. Instead, magmaoy ko, magilakila ko, di na ko, mauwaw ko. Kabalo mo na yung mga tao, kaniad to undang sigwali. Kay nasayop ka. Ha? Maot imong record, maot ang among nadungog nimo, undang na lang. I heard that. Ijawat mabayran tong imong sala sa mga tao. Kabalo mo, niabot sa puwin nga, imbis ako'y nagwali, mura nung kong kriminal, mura kong makasasa, ka-feel ko ana. Pero nauna na ko, tingog to Ginoo, tingog siyawa. Yung ko, una-una na ko, tingog to siyawa. Kanang pamingon, instead padayon, bisan pas imong mga giagian. Mao na rason anong ni akron, buhi gapong ko karong adlaw, buhi ko nagwali at tubangan ninyo, nagtudlo ninyo. Ngano nakamove-on ako aning mga accusers, nakamove-on ako aning mga unfair nga mga tao, nakamove-on ako aning mga attack. Ngano? Wa man ako sila patuli. When I'm talking about this, si Kristo mo may atong topic ron, gi-accuse mas Kristo nga giwaan. Ikaw pod, kapila na kag-accuse, gibanatan, kapila na kag butang-butangan, ayaw na nagpatol. Move on. Don't be stuck from that accusers. You are defeated if you will stop doing the right things kay mong ito ang tama. Ang nindot sa kinabuhi ug attitude nga gusto sa Ginoo, bisan pagbirahon ka. Because they want to drag you down, but God does not want you to be down. He wants you to stand up. He wants you to be positive. He wants you to move forward. Kay kining mga accusers, kining mga taong dili maayo nimo, if you know how to handle your anger, they are not demoting you, but they are promoting you. The more nga di ka mo patol niya, the more God will promote you. Why? Simple akong logic. And I found this principle para mauwaw sila sa ilang gibuhat nimo. Kay ngano, gibless ka. Psalm 23, Giandaman ko og pagkaon. Ikaw, nga akong anak, isip inyo akong shepherd, ingon ang Diyos. I am preparing you a table for blessings, miracles. Ug mauni ang points Ginoo. Anong iya kang ituboy kung gidawg-dawg ka? Anong iya kang ituboy kung gi-accuse ka, gibanatan ka, basta positive lang ka ba? Di ka mo patol. Aron tong mga taong nag-accuse nimo makakita. Nasayop sila, nya mauwaw sila sa ilang gibuhat, diha nimo. Because God is in your side. Because God gives you favors tungod kay nakita niya that you are palaban, persevering, tungod kay ikaw positive, bisan paman sa imong giagian nga mga kasakitan tungod sa mga tao nga dili patas og tinagdan diha sa imo. Thank you for tuning. Thank you for watching. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your healer, provider, the source of miracles nga inyong gikinahanglan. Ako magampo nga unta makamamughandol sa inyong anger. Ayaw na mo kasuko kung daoton, birahan mo, ayaw na lagriak. Si Kristo bitaw sa Ebanghelyo man. Ako, agi ko ana, nakamove on ako. That's the reason I'm here. Positive, give bless, panalanginan. Munang I think it will happen also to you once you are positive. Once you will move on. Once di mo ma-stuck sa mga tao who are attacking to you. Munang be positive. As I declare healing, miracles, blessings, enlightenment in Jesus' name with the Holy Spirit uban sa pag-ampo sa mga Birhing Maria. Sansaman sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. The Word has been fired. Let's do it. God loves you.